أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Respected तहसीलदार साहब मड़वा, बैंक मैनेजर J&K बैंक और इनके साथ इनके हमरा और भी मेहमान आए हैं, जी शूर हजरात, क्रिकेट के शौकीन, इस इलाके से मोहब्बत करने वाले तमाम लोग और क्रिकेट के दीवाने, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं वाकई में बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज कि जहाँ दुनिया में हम हालात देखते हैं, ड्रग्स की तरफ लोग जा रहे हैं, नौजवान जा रहे हैं, और जो नौजवान मेरे मुल्क का भविष्य है, और उस नौजवान को जब हम ड्रग्स की तरफ जाते हुए देखते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। और ऐसे में इन आपदाओं से, इन बुराइयों से लड़ना है। और मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स से बढ़कर कोई हथियार हमारे पास नहीं है। इस बीमारी का इलाज सबसे बड़ा अगर कोई है, ये जो ड्रग एडिक्शन है, वो है स्पोर्ट्स। चाहे आप क्रिकेट खेलें, चाहे आप वॉलीबॉल खेलें, चाहे आप खो खो खेलें, चाहे आप फुटबॉल खेलें, चाहे आप हॉकी खेलें, लेकिन खेल के मैदान से ही हम इस बड़ी आपदा के साथ लड़ सकते हैं और इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। और जिस तरह का जुनून मैंने इस इलाके के नौजवानों के अंदर हमेशा से देखा है, आज भी वो जुनून बरकरार है जो मैं 20 साल पहले अब इसी तरह के खेतों में हुआ करते थे और खेलते थे। और वो जो 20 साल पहले खेला करते थे, आज वो शौकीन जरूर हैं, आज वो तमाशाई बनकर जरूर आते हैं, लेकिन आज भी वो यहीं पर आपकी हौसला अफजाई के लिए आते हैं। यानी कि क्रिकेट का जुनून खत्म नहीं होने वाला इस इलाके में। और यकीनन आज दो टीम जिन्होंने इस वक्त जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, सत्रवगन की टीम, जहां हम कहते हैं कि ये एक वक्त की ऑस्ट्रेलियन टीम हुआ करती थी, मैं समझता हूँ कि कभी कभार बदकिस्मती भी होती है। ये आज भी ऑस्ट्रेलियन टीम है, क्योंकि इन्होंने आज भी फाइनल तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद की है। 32 टीम्स थी और लास्ट पे सिर्फ 2 बची, तो हम इनको आज भी ऑस्ट्रेलिया का खिताब देने से कासिर नहीं रहेंगे, पीछे नहीं रहेंगे। दे परफॉर्म्ड वेल, दैट्स व्हाई दे एंटर्ड द फाइनल। और फाइनल में कभी कभार जब आगे जो दूसरी टीम थी, चट्टगाम 11, ब्रदर्स 11, इनका परफॉर्मेंस लाजवाब रहा, और उस परफॉर्मेंस के सामने ये टिक नहीं पाए और ढेर हो गए। वरना इनके पास भी ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं, एहतशामुल हक, जो इस वक्त नेशनल लेवल की तरफ बढ़ रहे थे, बहुत ही छोटी उम्र के हैं और अभी ग्रेजुएशन ही कर रहे हैं। तो इस तरह के खिलाड़ी, आशिक खलील, अच्छा मैन ऑफ द सीरीज आपने इतना बड़ा इनाम जो हासिल किया है, ये यूं ही नहीं मिला है आपको। तो आज ये इस तरफ है, आपकी कोशिश जारी रहेगी, कल आप इस तरफ होंगे। ये इस तरफ है, अगर ये कोशिश करना छोड़ देंगे तो ये इस तरफ चले जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर ये सारा जो है गेम, जो स्पिरिट है आपके अंदर, ये अगर बरकरार रहा तो ये जीत और हार, ये इट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। और कोई हार गया तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा के लिए हार गए, और कोई जीत गया तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा जीत जाएंगे। कल आप हार भी सकते हैं अगर अपने एफर्ट्स को छोड़ देंगे। लेकिन आपके एफर्ट्स, बाबर इस्माइल का लाजवाब, जैसे वो फील्डिंग में भी लाजवाब रहे, वो बैटिंग में भी, फील्डिंग में भी, हर जगह पर मैंने इनको देखा, जबरदस्त परफॉर्म किया। ओवरऑल आपने इशफाक 50 मारी उन्होंने, और किस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से छक्के छुड़ा रहे थे, और बहुत जबरदस्त आपने इस तरह से डोमिनेट किया इनको कि वाकई में ये ढेर हो गए। और मैं जैसे देख रहा था आपको कि इन्होंने कोशिशें की, सत्रवगन 11 ने कोशिश की, शाइनिंग स्टार गालिबन आपका ये नाम है, इन्होंने कोशिशें की। ऐसा नहीं कि कोई टीम नहीं चाहती है कि वो हारें, लेकिन आपने इनको जीतने नहीं दिया। आज आपका दिन था, आपने जबरदस्त परफॉर्म किया, और गुड लक फॉर द फ्यूचर। अब मैं आना चाहूंगा कि जो प्रॉब्लम्स हैं, बीइंग डीडीसी मेंबर, बीइंग योर रिप्रेजेंटेटिव, मुझे उन चीजों को देखना, मैं उन्हीं चीजों को देखने के लिए आया। मैं आपकी गेम स्पिरिट को देखने आया, मैं आपकी स्पोर्ट्स जो आपकी स्पिरिट है, जो आपकी फिजिकल हेल्थ है, मैं वो सारी चीजें कई जगहों पर मैंने ये ऑब्जर्व किया। आप डाइव लगाकर कैच पकड़ना चाहते थे,
لیکن گراؤنڈ فیزیبل نہیں ہے, وہ حالات یہاں پر نہیں ہے. ادروائز آپ کسی کھلاڑی سے کم نہیں ہے. میں نے دیکھا کہ ستربگن کے 2-3 کھلاڑی ایسے تھے, اچھا آصف خلیل, خیر انہوں نے تو بڑے رن روکے. تو کھلاڑی آپ ہیں, بس جن چیزوں کی کمیاں ہیں وہ آپ کو مارتی ہیں. اور اسی لیے ہم خوش قسمت ہیں کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس سے پہلے جب ہم نے اس کے لیے فنڈز لائے, اس وقت اس میدان کی کچھ اور شکل و صورت تھی. قریب 90 دن تک مشینری چلی, پتھر بہت تھے, ایون کہ بڑے بڑے 2 بڑے پتھر تھے جن کے لیے بلاسٹنگ کی گئی, پرمیشن لائی گئی, پھر وہ بلاسٹ ہوئے, پھر وہ ٹوٹے, ورنہ وہ میدان میں ہوتے تو شاید میچ نہ ہوتا. لیکن اتنے تھوڑے فنڈز ہیں, اسٹیڈیم کہیں نہیں بنتا ہے. آپ ڈیزرو کرتے ہیں ایک اچھا اسٹیڈیم ڈیزرو کرتے ہیں. اس طرح کا اسٹیڈیم, اتنے مہان کھلاڑی, اتنے زبردست کھلاڑی جن کے پاس ٹیکنیک ہے, جن کے پاس بالنگ میں سوئنگ ہے, جن کے پاس بیٹنگ میں کلائی کا سہارا کر کے ایک بندے نے, ستربگن کا ایک کھلاڑی تھا, بڑے زبردست طریقے سے ایک شاٹ ماری تھی آف سائڈ کی طرف سے. تو کلا آپ کے پاس ہے, کلا میں کوئی کمی نہیں ہے. کمیاں جو ہیں وہ انفراسٹرکچر کی ہے. اور جیسے موہت صاحب کا میں انتظار کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہی از کمنگ, ورنہ میں کال لگانے والا تھا. تو ان کے پاس بھی ٹائم نہیں رہتا, 24 گھنٹہ بزی رہتے ہیں, ایڈمنسٹریٹو فیلڈ ہے. تو پھر خیر یہ آ گئے, تو میں نے سوچا کہ دیکھیں انہی کی ہمیں بھی ضرورت ہے. تو آج یہ آ گئے, انہوں نے خود بھی اس چیز کو آبزرو کیا ہوگا کہ کس طرح کی ضرورتیں ہیں ان کھلاڑیوں کو. اور آپ میں ادھر نوید میرا ایک چھوٹا بھائی ہے, ان کے اندر اتنی کلا ہے, یہ کھیلتے بھی ہیں سر باہر جا کر, اور کشتواڑ چوگان میں تو کھیلتے ہی ہیں. رانجی کی طرف بڑھنے کی بھی اچھا ہے ان کی, اور بہت چھوٹی عمر کے ہیں ابھی, اور اچھے بالر بھی ہیں. آج انہوں نے بھی زبردست کلا دکھائی یہاں پر. تو اپنی کلا جو ہے آپ کے اندر جو ہے, بابر نے کہا کہ میں تو برف اٹھا کر کھیل رہا تھا, تو آئی وش کہ بابر ایک ہرے بھرے میدان میں کھیلے. تو اس کے لیے یقیناً میں آپ کو یہ ایشور کرتا ہوں کہ قریب 3.5 کروڑ کا DPR بنا ہے, اور 3.5 کروڑ اگر یہ ڈریم پروجیکٹ ہمارا ڈریم ریالٹی میں تبدیل ہو گیا تو یقین جانیے جس طرح کی ٹوپوگرافی ہے یہاں کی, جس طرح کا لینڈسکیپ ہے یہاں پہ, ایک طرف سے دریا بہتا ہوا, دوسری طرف سے دریا بہتا ہوا, اور ایک مڑوا تو اپنے آپ میں ایک گولائی کی شیپ میں ہے, اور بالکل زمین نارنگی کی طرح گول ہے, اور مڑوا بھی نارنگی کی طرح گول ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت ہی زبردست پوائنٹ بنے گا. اس سے علاقے کی بھی خوبصورتی بڑھے گی, اور پرٹیکولرلی جو یوردو پنچایت, اوبیسلی نام نکلے گا کہاں پر ہے اسٹیڈیم, تو یوردو پنچایت میں. تو یوردو پنچایت کا بھی ہم اس کو صرف کھیل تک ہی محدود نہیں رکھیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر